हेलो गाइस, आप आ चुके हैं अपने खेत में। ये देखो, ये देख सकते हो सुबह सुबह का नज़ारा ऐसा दिखता है हमारा खेत का। ये देख सकते हो आप। देखो, ये देखो, जो તમે જો અમારા ખેતરના ખેડે ગવાર રોપેલા છે, પછી આ ભીંડી છે, પછી આ પણ છે ગવાર, પછી આ છે દૂધી, આ છે લૌકી અને લૌકી કહેવાય, આ છે દૂધી, આ છે ગવાર અને આ છે રીંગણી। હવે देखो हमारे ખેતરનો अद्भुत नज़ारा देखो। ये देखो, ये है इसको बोलते हैं टमाटर। और वो भी लागा नहीं है, और वो रिंगनी है तो रिंगना भी लग गया है। देखो, ये देख सकते हो आप अपने आप। वो रिंगनी पे भी लग चुका है रिंगना। ये देख सकते हो हमारा खेत का नज़ारा पूरा। देखो, ये ऐसा लगता है यहाँ से तो। શું તમને પણ અમારો પહેલો બ્લોગ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરજો।